वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम तृतीय श्रेणी जणा अजणा बहिर विज्ञान विभागर सप्तम अध्यायर पार्ट 5 उद्भिदर श्रेणी विभाग पाठटी करबा तार अभ्यास कार्य करबा। ताहले प्रथमे देख परिवेश रे तुमे जेउ सबु गछलता देखुछ से गुड़िकर नाम लेख। ताहले आमे कौन सबु गछलता देखुछु? उत्तर आमे परिवेश रे आंब गछ, पणस गछ, पिजुली गछ, कलरा लता, कखारु लता, मंदार, टगर, गेंडू, आखु, धान, बाईगण, नड़िया, गोलाप, गहम, तराट गछ, बरगछ, शाल गछ, तुलसी गछ आ विभिन्न प्रकार गछ देखुछु। से भितरु केते लता जातीय गछ देखुछु, केतेक सान गछ बा गुल्म गछ देखुछु, केतेक बुदालिया गछ, केतेक बड़ गछ, केतेक डाल शाखा थिबा गछ, केतेक डाल शाखा नथिबा गछ। एपरि भाबरे आमे परिवेश रे अनेक प्रकार गछ देखुछु, गछ लता सबु देखुछु। किंतु एठारे केवल एतिकी ही लेखिएला। तमे माने आउ कोन जानिछ तमे तम मनरु लेखिबो। तापरे देख सेगुड़िक मध्यरु तुमको एका भलिया लागुथिबा गछ गुड़िकु नै अलगा अलगा भाबरे सजाई तळे लेख। उत्तर कखारु, कलरा, लाउ, जह्नी एमाने गोटे श्रेणीर एका भलिया गछ। तापरे आंब, पणस, शाल, पियाशाल, लिचु, सपेटा, निम्ब एमाने गोटे प्रकार। तापरे सजना, नड़िया, केंदु एपरि भाबरे आमे श्रेणी विभाग कले आ सजाइले। तापरे अछि तुमे केउ कारणरु एपरि सजाइल लेख। ताहले आमे कौ कारणरु एपरि सजाइले काहेकि ना आमे एपरि सजाइबार कारण ए भितरु केतेक लता जातीय, केतेक बड़ गछ, केतेक बुदालिया गछ, केतेक सान गछ अछंती, केतेक डाल शाखा नथिबा गछ अछंती। तेणु आमे एपरि भाबरे सजाइलु। ताहले देख एठारे किछि चित्र अछि। बाईगण गछ, नड़िया गछ, बर गछ, पणस गछ, एटा कखारु लता, कलरा लता, एटा तराट फूल आ एटा कोन नड़िया गछ। एपरि भाबरे बहुत गछ अछि। खजुरी, मंदार, आखु, धान, गेंडू फूल एमती करिकी बहुत गछ अछि। से भितरु केतेक बड़ गछ अछि, केतेक लता गछ अछि, केतेक डाल शाखा नथिबा गछ अछि, केतेक सान गछ अछि। चित्र रे थिबा गछ गुड़ी को निम्न रे दिया जाइथिबा विभाग अनुसार सजाई लेख। ताहले एठारे विभाग देख लता, सान गछ बा गुल्म गछ, बुदालिया गछ, बड़ गछ, डाल शाखा थिबा गछ, डाल शाखा नथिबा गछ एपरि भाबरे किछि विभाग अछि। विभाग अनुसार आमे गछ गुड़ी को सजाइबा। उत्तर लता गछ हैला कखारु, लाउ, कलरा, पोटल, काकुड़ी, जह्नी। सान गछ बा गुल्म गछ हैला लंका, भेंडी, धनिया, साग, बाईगण। बुदालिया गछ हैला किया, सपुरी, कदली, अरख, बाउंस। बड़ गछ हैला बर, आंब, पणस, नड़िया, सागवान, शाल। डाल आउ शाखा थिबा गछ हैला आंब, पणस, कोली, लेंबू, सपेटा, पिजुली। आउ डाल ओ शाखा नथिबा गछ हैला नड़िया, गुआ, ताल, खजुरी, आखु। तुमे जानिथिबा आउ केतेक गछर नाम विभाग अनुसार सारणी रे लेख। उत्तर आमे जानिथिबा आउ केतेक लता गछ हैला पोई, कुंदरी, जह्नी, लाउ। तमे आउ कोन कोन जानिछ लेखिबो आउ श्रेणी विभाग करिबो। तापरे चित्र दुईटी देख। एटा आंब गछर चित्र आ एटा कखारु लतार चित्र। ताले एठारे प्रश्न अछि आंब गछ और कखारु गछ मध्यरु केउ गछर कांड दुर्बल? ताहले केउ गछर कांड दुर्बल? कखारु गछर कांड दुर्बल। सेथि पई से भूई रे सोई पड़िछि। आउ आंब गछटी सीधा ठिया हेछि। केउ गछटी निजे सीधा ठिया होई रहिछि? आंब गछ माने आंब गछर कांड सबल। उभय गछर कांडरे की पार्थक्य देखुछ लेख। उत्तर आंब गछर कांड काठयुक्त तेणु ताहा शक्त अटे, किंतु कखारु गछर कांड मांसाळ तेणु ताहा शक्त नुहे। एथिरु जानिले केतेक गछर कांड दुर्बल और केतेक गछरर कांड सबल। केते गुड़िए गछर कांडरु शाखा प्रशाखा बाहरी थाए ताहाकु डाल कुहा जाए। आउ केते गुड़िए गछरे शाखा प्रशाखा न थाए। धान, बिरी, बर, मक्का, मांडिया, आंब, बाईगण, लंका, अश्वत्थ, गेंडू, हरगौरा, मंदार, कलरा, मुग, पणस, जामु, पिजुली, कखारु, गोलाप, कदली, आलू, सारू, लाउ, गहम, सागवान, चीनाबादाम, टगर।
ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପରପୃଷ୍ଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ଦୁଇଟିରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେଠାରେ କିଛି ଗଛର ନାଁ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା। ଲତାରେ ସାନ ଗଛ ବା ଗୁଳ୍ମ, ବୁଦାଳିଆ ଗଛ, ବଡ଼ ଗଛ, ଡାଳ ଶାଖା ଥିବା ଗଛ, ଡାଳ ଶାଖା ନଥିବା ଗଛ। ଉତ୍ତର, ଲତା ଗଛ ହେଲା କଖାରୁ, ଲାଉ, କଲରା। ସାନ ଗଛ ବା ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ହେଲା ଧାନ, ବିରି, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଲଙ୍କା, ଗେଣ୍ଡୁ। ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ହେଲା ସାରୁ, ଆଳୁ, ଚିନାବାଦାମ। ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା ବରଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ। ଡାଳ ଓ ଶାଖା ଥିବା ଗଛ ହେଲା ବରଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ। ଡାଳ ବା ଶାଖା ନଥିବା ଗଛ ହେଲା କଦଳୀ, ମକା, ଧାନ। ତାପରେ ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛ, 2 ବା 3 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛ, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ବିଭାଗରେ ସଜେଇବା। ଉତ୍ତର, 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛ ହେଲା କଖାରୁ, ଲାଉ, କଲରା, ଆଳୁ, ଚିନାବାଦାମ, ପିଆଜ, ଅଦା, ଧନିଆ, ଜହ୍ନି, ବିରି, ମୁଗ। 2 ବା 3 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛ ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଛ ୟୁକାଲିପଟାସ, ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ, ଅକାଶୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ। ଉପର ସାରଣୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଉପର ସାରଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଲତା ଓ ଗୁଳ୍ମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକାଳ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଗଛ ଯଥା ବର, ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ଆଦିର ଜୀବନକାଳ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବା ଫଳ ଖାଉଛ ସେସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ମିଳେ କି? କାହିଁକି ମିଳେ ନାହିଁ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ବା ଫଳ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳ ଓ ଉଷ୍ଣତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ମିଳେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଅଧିକ ହୁଏ ତାଲିକା କର। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଋତୁର ନାଁ ଦେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଋତୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ଫସଲ ହୁଏ ସେସବୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଫଳ ହେଲା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ସପୁରୀ, ତରଭୁଜ, ବେଲ। ଫୁଲ ହେଲା ମଲ୍ଲି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଟଗର, ମନ୍ଦାର, ଜୁଇ, ଜାଇ। ପନିପରିବା ହେଲା ଭେଣ୍ଡି, କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ଜହ୍ନି। ଆଉ ଫସଲ ହେଲା ଧାନ ଓ ନଳିତା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଫଳ ହେଲା ଜାମୁ, ପିଜୁଳି, ଜାମୁକୋଳି, ସପେଟା। ଫୁଲ ହେଲା ହରଗୌରା, ଟଗର, କଦମ୍ବ, କଇଁ, କିଆ। ପନିପରିବା ହେଲା କଲରା, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ସାରୁ, ଆଳୁ। ଫସଲ ହେଲା ଧାନ, ଆଖୁ, କଦଳୀ। ଶୀତ ଋତୁର ଫଳ ହେଲା କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, ସେଓ। ଫୁଲ ହେଲା ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ତରାଟ। ପନିପରିବା ହେଲା କୋବି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ମଟର, କାକୁଡ଼ି। ଫସଲ ହେଲା ବିରି, ମୁଗ, ଚିନାବାଦାମ, ଗହମ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ, ଫୁଲ, ପନିପରିବା ଓ ଫସଲ ହୁଏ। ଏବେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର, ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା ତାଳ, ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ବରଗଛ। ଆଉ ସାନ ଗଛ ହେଲା ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି, ଧନିଆ। ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ହେଲା ସପୁରୀ, ସାରୁ, ବାଉଁଶ, କିଆ। ଆଉ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ କଖାରୁ, କଲରା, ଲାଉ, କାକୁଡ଼ି। ଡାଳ ନଥିବା ଗଛ ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, କଦଳୀ, ଆଖୁ। 2 ନମ୍ବର, ଲଙ୍କା ଗଛ ଓ କଲରା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଲଙ୍କା ଗଛ ଏହା ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏହାର କାଣ୍ଡ କାଠଯୁକ୍ତ। ଏହାର ଫଳର ପୁଷ୍ପ ଚିକ୍କଣ। ଏହାର ଫଳ ରାଗ ଲାଗେ। କଲରା ଗଛ ଏହା ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏହାର କାଣ୍ଡ ମାଂସାଳ। ଏହାର ଫଳର ପୁଷ୍ପ ଦନ୍ତୁରୀ। ଏହାର ଫଳ ପିତା ଲାଗେ। 3 ନମ୍ବର, ବର୍ଷ ସାରା ଆମ୍ବ ଫଳେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର,
ଜଳ ଓ ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଗଛର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଫଳ ଫୁଲ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଆସେ ଓ ଫଳ ହୁଏ ଓ ଖରାଦିନେ ପାଚେ, ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ୍ବ ଫଳେ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛର ଚିତ୍ର କରି ତାହାର ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ଦେଖାଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠାରେ କଦଳୀ ଗଛର ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲ, ଏଇଟା ତାର ପତ୍ର, ଏଇଟା ଫଳ ଆଉ ଏଇଟା କାଣ୍ଡ। ତମେ ମାନେ ଦେଖିକି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିକି ତାର ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଆଉ କାଣ୍ଡ ଲେଖି ପକେଇବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ପଚାରି ବୁଝ ଓ ଉତ୍ତର ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। କ, କେଉଁ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ଫଳ ହୁଏ? ନା, କଦଳୀ। କଦଳୀ ଗଛରେ କେବଳ ଥରେ ଫଳ ହୁଏ। ଖ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘାସ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ବାଉଁଶ। ଗ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି? ବରଗଛ। ବରଗଛ ହେଲା ବହୁ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ।